हेलो गाइज आपण मैंने केमती अच्छे आशा करुँ आपण मैंने भलर थे मुझे बहुत भलरे अच्छी। तो आज मु सबुदिन गोटे भिन्न भिन्न प्रकार टाइप गोटे ब्लॉग्स आणुली किंतु आज एमती गोटे ब्लॉग्स आनिबी जो ब्लॉग्स कि एटा हूँ गोटे गेमिंग ब्लॉग्स। सबुदिन तो विभिन्न प्रकार ब्लॉग्स आणुली आज किंतु गोटे गेमिंग ब्लॉग्स आनिबी। तो एबे टिके टिके मेघ पागुआ मुझे ठीक नहीं तो आपण मैंने देखिपे ऊपर बहुत देखु माने घड़घड़ी भी मारुची तथापि मु आपण मानक पय गोटे वीडियोटे नहीं आसुची। तो यहाँ हूँ गेमिंग ब्लॉग्स आपण मैंने एठारे जदि दिन को जदि आपण मैंने गोटे 15 मिनिट एबे तो आपण मैंने जानी सारी थे कि जियो रो रिचार्ज एयरटेल रिचार्ज सबू रिचार्ज टे भल ना सबू रिचार्ज गुड़ाक पूरा हाई बजेट हो जाए तथापि आपण मैंने जदि एटा गेम जदि गेम तो नुह यहाँ हूँ गोटे एमती गोटे प्लेटफॉर्म जो आप्स की ए आप्स रे आपण माने गोटे 15 मिनिट जदि आपण जदि काम करेंगे ताहेले मासकू आपण माने 3000 रु 4000 आराम से आपण माने इनकम एवं जो मासिकिया रिचार्ज अच्छी सेटा आपण माने पूरण करि पारिबे। तो आपण माने वीडियो टिके आपण माने मझी मझी आपण स्किप करंतुनी जदि आपण माने स्किप करिवे ताहेले एटा को एप्स एटा केमती यूज करा जाए सेटा आपण माने जानि पारिबेनी। वीडियोटी आपण माने आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु। तो चलंतु मु स्क्रीन रेकॉर्डिंग कर देउची से स्क्रीन रेकॉर्डिंग रे मु आपण माननकु आरंभ रु माने कोन आरंभ रु जोटा कि पूरा परफेक्ट भाव में मु आपण माननकु भलो भाव में मु देखै देबी। तो चलंतु मु स्क्रीन रेकॉर्डिंग कर देउची तो देखि नबा। तो फ्रेंड्स एबे मु मो मोबाइल रो स्क्रीन रेकॉर्डिंग ऑन कर देइची। ऑन कर देला परे आपण माने प्ले स्टोर रे जाय कि आपण माने सर्च कर दियंतु बिंग एप्स। तो आपण माने देखि पारुथिबे एटा होची बिंग एप्स। तो मु बिंग एप्स ऊपर मु क्लिक करनेली। क्लिक कर सारा पर मु होम पेज को गली। होम पेज को गला परे आपण माननकु ए जगह रे जे कोनोसी जेमिति कि जो जे कोनोसी एप्स आमे माने जेतेबेला को आमे ओपन करूछु ओपन करला समय रे जेमिति कि जो जो इंटरफेस गुडा को मागुचे जो प्रो क्राइटेरिया मागुचे आपण माने से अनुसार सब फिल कर दियंतु। एटी आपण माने निजर गूगल माध्यम रे आपण माने ए भली इंटरफेस पाया पय आपण माने फिल करि पारिबे नचेत आपण माने निजर जीमेल देके आपण माने लॉगिन करि पारिबे। आपण माने लॉगिन करि सारिला परे आपण माने ए जगह रे आसीबे। ए जगह रे आसी सारिला परे आपण माने देखि पारुथिबे ए जो कोरो रे अछि आपण मानकर लोगो अछि से लोगो ऊपर क्लिक कर दियंतु। लोगो ऊपर क्लिक करिला परे एबे मु तो देखि पारुथिबे जो सिंग इन अछि सिंग इन ऊपर आपण माने क्लिक कर दियंतु। से सिंग इन ऊपर क्लिक कर देला परे मु इंटू कर दउची सॉरी एबे मु जे कोनोसी मोर गोटे जीमेल आईडी टा मु एठी ओपन करबे। एबे मु धर जा मोर गोटे जीमेल आईडी टा मु ओपन कर देली। ए भली आपण माननको जीमेल आईडी टा ओपन हबो। ओपन हे सारिला परे आपण मानकर ए भली जीमेल आईडी टा ओपन हबो। जीमेल आईडी टा एमती ओपन हे सारला परे जेहेतु आपण माने प्रथम करे आपण माने जीमेल आईडी टा आपण माने लिंक करूछंती। तो जीमेल आईडी टा जते बेले आपण लिंक करूछन से भली आपण मानको गोटिए ही आपण मानको देखा जिवो। एई भली मु जेमिति कि गुडाए जीमेल आईडी मु आपण मान गोटे लॉगिन करिछि से भली आपण माने लॉगिन करे पई आपण माने पर आपण माने तीर चिन्ह रे मारंतु। तीर चिन्ह मारी सारला परे सिंग आउट रे आपण माने क्लिक कर दियंतु। सिंग आउट रे आपण माने क्लिक करि सारला परे कंटिन्यू रे आपण माने क्लिक कर दियंतु। आपण माने कंटिन्यू रे क्लिक करि सारला परे एई भली पुनी थोर जेमिति कि नुआ रे जेमिति इंटरफेस आस्तिला से भली इंटरफेस देखा जिवो। ता परे आपण माने पुनी थोर लोगो को जानतु। लोगो को जाई सारला परे लोगो को जाई सारला परे आपण माने देखि पारुथिबे कि मोर जेमिति कि 5टा जीमेल आईडी एठारे लॉगिन अछि से भली एबे धर जे मु प्रथमे ऊपर आईडी रे मु लॉगिन कर सारिथिली। तो एबे मु सेकंड आईडी रे मु लॉगिन कर दउची। सेकंड आईडी रे मु लॉगिन करिली। तो आपण माने मोर्ज रे मार दियंतु। मोर्ज रे सर्च कला पर आपण मानको ए भली देखा जिवो। तो एठी आपण माने देखि पारुथिबे माय रिवार्ड 1667 अछि। तो आपण माने कोन करिवे ए जो 30 लिखा है से 30 ऊपर आपण माने क्लिक कर दियंतु। 30 ऊपर आपण माने क्लिक कर सारला परे तो आपण माननकु ए भली जेमिति 5 5 5 5 देखा जायछि आपण माननकु प्रत्येक दिन गोटे 5 5 टंकार आप माने गोटे 5 5 टंकार जो कॉइन अछि से कॉइन को आपण माननकु दिया जिवो। से कॉइन ऊपर आपण माने क्लिक कर दियंतु। तो एबे देखि पारुथिबे मु एमती कॉइन क्लिक करली। एबे मोर कॉइन मो रिसीव हे सारला पुनी बैक मारली पुनी क्लिक करली पुनी कॉइन टा रिसीव होबो। पुनी कौन रिसीव हे सारा पर पुनी क्लिक करली। तो आपण माने ता सहित आपण माने एठी देखि पारुथिबे 677 अछि एबे। तो पुनी देखि पारुथिबे मु पुनी क्लिक करली पुनी मते एठी गोटे कॉइन मिलिला पुनी बैक मारली पुनी क्लिक करली पुनी बैक मारली पुनी क्लिक करली। तो एबे देखि पारुथिबे पुनी बैक मारली पुनी क्लिक करली पुनी बैक मारली
तो पुणी क्लिक करी ଏବେ ପୁଣି ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ମାରିଦେଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏମିତି ଯେଉଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଲି ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 711 ହେଇସାରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ এইଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ 5-5 ଟଙ୍କାର ଆପଣମାନେ ରିୱାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି କଏନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ପାଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର 9 ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ 30 ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 30ଟି କଏନ୍ ମିଳିବ। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦେବେ, ଯାହା ସର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟରରେ ମାରିଦେବେ। ଏଣ୍ଟରରେ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଏଠି ମୋର ଗୋଟେ କଏନ୍ ମିଳିବ ରିସିଭ୍ ହେବ 3 ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ କଏନ୍ ଅଛି ସେ 3 ଟଙ୍କାର ଆପଣମାନେ କଏନ୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 12 ହୋଇଗଲା। ପୁଣି ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଏମିତି ଗୋଟେ କଏନ୍ ମିଳିବ। ସୋ ଏ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଏନ୍ ମିଳିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି 30ଟା ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଭଳି ସର୍ଚ୍ଚ କରିନେଲି। ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠାରେ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ରିଚାର୍ଜରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ହେବ। ତାହା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଦର ଆପ୍ସରେ ଯେମିତି ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ଅଛି, ତା ସହିତ ଅଛି ଆମର ଗୁଗୁଲ୍ ଆପ୍ସ ଅଛି, ସେଇଭଳିରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁଠି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି 2 ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 1714 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 8000 କଏନ୍ ହେବ, 8000 କଏନ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଟାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ଯେମିତିକି ରନବ୍ଲକ୍ସ ଡିଜିଟାଲ କାର୍ଡ଼ ବୋଲି ଦେଖାହେଇଛି, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଅଛି, ଆମାଜନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ଏଭଳି ଅନେକ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଅଛି, ଏଭଳି ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖାହେଇଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ମୋର ରିଡିମ୍ କରିବାର ଅଛି। ତ ମୁଁ ଯାଇକି ଏଠି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ରିଡିମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଲି। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ରିଡିମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ 50 ଟଙ୍କା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ମୁଁ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବି। ୱିଡ୍ର କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 100 ୱିଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ପଡ଼ୁଛି 1690 ଆଉ 250 ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ 4220। ଆପଣମାନେ ଯଦି 4220 ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଠାରେ କଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 250 ଟଙ୍କା ୱିନ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ 1690 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଠି କଏନ୍ କଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ 1714 ଟଙ୍କା ଯଦି ଆପଣମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କାର ଗିଫ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ମିଳିପାରିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏବେ ଏଠି ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ରିଡିମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରିଡିମ୍ ତ ଏବେ ମୁଁ ରିଡିମ୍ କରିକି ଦେଖେଇବିନି। ରିଡିମ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ରିଡିମ୍ କନଫର୍ମରେ ମାରିଦେବେ। ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେଉଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ କରିବିନି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ପୁଣି ଥରେ ଏମିତି ଯାଇ ପୁଣି ଏକ୍ସଚିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ କରିବେ, ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁରେ କରିବେ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍କୁ ସେମିତି ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍କୁ ଆସିଯିବେ। ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍କୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ପୁଣି ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିମେଲ୍ ଆସିବ। ସେଇ ଜିମେଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଯେମିତି କଲେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ କଏନ୍ ସେମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ କଏନ୍ଟାକୁ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ନୂଆ ଯଦି ଏମିତି ପୁଣି ଥରେ ଆହୁରି ଜିମେଲ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗ୍ ଇନ୍ ୱିଥ୍ ଏନାଦର ଆକାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟାରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସିଙ୍ଗ୍ ଆଉଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଙ୍ଗ୍ ଆଉଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଜିମେଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ତ ସରିଲା। ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସାଥେ ପୁଣି ଏଠି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ମୋ ଜିମେଲ୍ରେ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିଲି। ତାପରେ ମର୍ଜରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଲି। ମର୍ଜରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଠି ପୁଣି କଲେକ୍ଟ କରୁଛି 1486 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏଠି କଲେକ୍ଟ କରିସାରିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଏତିକି ଟଙ୍କା ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କରିସାରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଡେଲି ପଏଣ୍ଟରେ ଯିବେ। ଡେଲି ପଏଣ୍ଟରେ ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ 30 କଏନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଏ 30 କଏନ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି 10 ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯଦି 10 ମିନିଟ୍ ଆପଣମାନେ ଯଦି 10 ଦିନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ 30 ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 150ଟି କଏନ୍ ଦେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଦିନ 150 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ଦେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 150 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ଦେବ ଆପଣମାନେ 150 ଟଙ୍କା କଏନ୍ ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଏଇ ଯେଉଁ ଇଡ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଡ୍ସକୁ ଯିବେ। ଇଡ୍ସର ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଆପ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି।
इट्स को जाइए आपण मैंने एठारे आपण मैंने सर्च कर दिंतु आपण मानकर जो जीमेल लॉगिन कहवा कथा आपण मैंने यही लोगोरे आपण मैंने क्लिक कर से जीमेल लॉगिन कर दिंतु लॉगिन कर दे सारा पर आपण मैंने ये सर्च करूँ आपण मैंने दिन को 150 टंकार कॉइन पाई पारिबे। जो विशेषकर स्टूडेंट मैंने ये ऐप्सटा को यूज करिकी आपण मैंने प्रत्येक दिन 500 ରୁ 600 टंका आपण मैंने इनकम करें एवं मासकू 4000 ରୁ 5000 आपण मैंने निहाती भाव में इनकम करी आपण मानकर रिचार्ज एवं आपण मानकर अनेक पढ़ापढ़ी जिनस आपण मैंने साहाय्य हो आपण मैंने सब माने कौन केमिति यूज करा जाए ऐप्स रे आउ केमिति इनकम करा जाए एटार कौन कौन करबा को पड़े आउ केमिति यूज करिकि आपण माने मासिक रिचार्ज पकई पारिबे एवं शॉपिंग करि पारिबे ए विषय तो आपण माने जानि सारलेनी। आपण प्रथमे आपण जदि ट्रस्ट लागुनी आपण प्रथमे ऐप्स टी को आपण यूज करंतु यूज करि सारला परे आपण माने जानि पारिबे एटा सत्य कि मिछ आपण माने ट्राई करंतु ट्राई करि सारला परे आपण माने कहिबे आउ नो ट्राई करि आपण माने अजत्तारे मो यूट्यूब चैनल रे आपण माने कमेंट करंतु नाही। तो प्रथमे आपण यूज करंतु यूज करि सारला परे आपण माने आरो बेनिफिट पाई पारिबे। तो जदि ए ऐप्स रो वीडियो जदि आपण मानको भलो लागि थाए ताले आपण माने लाइक शेयर कमेंट करंतु एवं शेष रे तळे दिया जाइथिबा जो सब्सक्राइब बटन अछि से सब्सक्राइब बटन रे आपण माने क्लिक कर दियंतु जहा फल रे कि मोर प्रत्येक वीडियो आपण मानक पाकर प्रथमे नोटिफिकेशन रे पहुंची पारिबो। तो एति कहि रहउची बाय जय जगन्नाथ।